natin i-memorize ang mga bagay-bagay, guys. Pabalik tayo sa pagka-grade 1 ulit now. So, for today's vlog, charas. So, magbabasa tayo, guys. Baka mamaya, labas to ba? Good morning, guys! Nandito ang yung lingkod. Wala pang ligo. Wala pa tayong ligo, guys. So, magbabasa muna tayo ng konti para maya-maya kung may papasok sa utak natin. Diba? Nal Shiwa Yuil. Ilwol. Iwol. Samwol. Sawol. Owol. Yuwol. Chilwol. Palwol. Gowol. Shiwol. Ship Ilwol. Ship Iwol. Samwol. Basta tayo ng month. Iril, Iil, Samil, Sail, Uil, Yuil, Chilil, Palil, Huil, Shipil, Shipiril, Shipiil, Shipsamil, Shipsail, Shipuil, Shipyuil, Shipchilil, Shipparil, Shipguil, Iship-il, Iship-iril, Iship-iil, Iship-samil, Iship-sail, Iship-uil, Iship-yuil, Iship-chilil, Iship-paril, Iship-kuil, Samship-il, Samship-iril. Hanggang dun lang. Pang good vibes, guys. Ganun lang, guys, no? Don't, be serious, sabi nila. Enjoy mo lang ang moment. Baga, guys, kay kung imo gidi stress imong sarili, no? Tan-awar ba ako na mong, guys? O, dagko na tog ay bag sa kilo na, no? Sarang iyo. Sarang iyo. Sarang eh. Sarang eh.